এবার বাংলাদেশের আকাশে উঠতে চলেছে চীনের যুদ্ধ বিমান। বেজিং বাংলাদেশকে দিচ্ছে অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান J-10CE। চীন সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী কি প্রতিরক্ষা নিয়ে বড়সড় চুক্তি করে ফেললেন? রাফায়েলের মতোই কি শক্তিশালী ফাইটার জেট J-10CE? কতটা শক্তিশালী এই J-10CE যুদ্ধ বিমান? কি প্রযুক্তি নিয়ে তৈরি হয়েছে এই যুদ্ধ বিমান? একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে চীনের কাছ থেকে 24টি অত্যাধুনিক J-10CE মাল্টি রোল যুদ্ধ বিমান কেনার পরিকল্পনা করছে ঢাকা। अब वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन मीडिया कंपैरिजन कर रहा है J-10C के साथ राफेल को कि राफेल है हिंदुस्तान के पास, J-10C बांग्लादेश के पास आ रहे हैं। तारिक रहमान इंडिया के सफर पर गए, तो क्या ये अब बांग्लादेश मुकाबला कर लेगा राफेल का? भाई पाकिस्तान ने अभी 1 साल पहले आपके 4 राफेल गिराए हैं। खुद इंडियन जो आर्मी ऑफिसर्स मान रहे हैं कि हमारे 4 राफेल गिरे हैं, तबाह हुए हैं J-10C के जरिए। तो फिर बताओ भाई कौन बेहतर हुआ? और हाँ, एक बात, अगर अब बांग्लादेश की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा ना, तो तुरंत जवाब मिलेगा आपको। और अब ये कोई बांग्लादेश की तरफ या धमकी लगाने वाली साइड पर भी नहीं आएगा कोई जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। J-10CE की बात हो रही है, इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश 24 के करीब J-10C चाइना से ले रहा है। हालिया एक विजिट हुआ है तारिक रहमान का चाइना, कहा जा रहा है कि वो MOU भी उसके अंदर शामिल था, वो डील भी शामिल थी। ये जो 24 J-10C आ रहे हैं ना बांग्लादेश के पास, ये मल्टी रोल फाइटर जेट हैं। बांग्लादेश के पास इस तरह का जदीद मॉडर्न 4.5 जनरेशन का एक भी तैयारा नहीं था। ये आने से बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बांग्लादेश यानी अगर कोई बांग्लादेश के ऊपर हमला करे तो बांग्लादेश का तुरंत जवाब दे सकता है। ये J-10C बांग्लादेश के पास आ गए हैं और ये वही J-10C है जिसने JF-17 और J-10C ने मिलकर इंडिया की बैंड बजाई थी, और वही टेक्नोलॉजी अब बांग्लादेश के पास आ गई। अब इंडियन मीडिया इसके ऊपर कंपैरिजन कर रहा है। भाई किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हो? आपके पायलट्स को तो जहाज ही नहीं उड़ाने आते। रोजाना खबर आती है फलां का त्यारा फलां गिर गया, फलां का त्यारा फलां गिर गया। कभी तेजाज गिरता है, कभी कोई त्यारा गिरता है, मिग गिरता है आपका। यानी आप बांग्लादेशी एयरफोर्स के साथ नहीं कर सकते मुकाबला। इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे हम, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड। এবার বাংলাদেশের আকাশে উঠতে চলেছে চীনের যুদ্ধ বিমান। বেজিং বাংলাদেশকে দিচ্ছে অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান J-10CE। চীন সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী কি প্রতিরক্ষা নিয়ে বড়সড় চুক্তি করে ফেললেন? রাফায়েলের মতোই কি শক্তিশালী ফাইটার জেট J-10CE? কতটা শক্তিশালী এই J-10CE যুদ্ধ বিমান? কি প্রযুক্তি নিয়ে তৈরি হয়েছে এই যুদ্ধ বিমান? একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে চীনের কাছ থেকে 24টি অত্যাধুনিক J-10CE মাল্টি রোল যুদ্ধ বিমান কেনার পরিকল্পনা করছে ঢাকা। J-10CE মূলত চীনা বিমান বাহিনীর ব্যবহৃত J-10CE যুদ্ধ বিমানের রপ্তানিযোগ্য সংস্করণ, যা আধুনিক র্যাডার, উন্নত অস্ত্র ব্যবস্থা এবং বহুমুখী যুদ্ধ ক্ষমতার জন্য পরিচিত। যদিও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি, তবুও প্রতিরক্ষা মহলে এই সম্ভাব্য চুক্তি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে চলতি বছরের আগস্ট মাসের মধ্যেই এই যুদ্ধবিমান কেনার চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিটি J-10CE যুদ্ধবিমানের সম্ভাব্য মূল্য প্রায় $40 মিলিয়ন মার্কিন ডলার। 24টি বিমান কিনতে বাংলাদেশে এতে কয়েকশো মিলিয়ন ডলার ব্যয় হতে পারে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে সম্প্রতি একটি উচ্চ পর্যায়ের চীনা প্রতিনিধি দল ঢাকায় এসে এই বিষয়ে একাধিক বৈঠক করেছে। দুদেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে আলোচনাও এগিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এই যুদ্ধবিমান কেনার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে আমেরিকা। মার্কিন চুক্তি ছাড়া প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোনো চুক্তি করার ব্যাপারে অনুমতি নিতে হবে আমেরিকার। এই যুদ্ধবিমানের পাল্লা 200 কিলোমিটার। আকাশে প্রথমে শত্রুপক্ষের নিশানাকে স্থির করে এই যুদ্ধবিমান, তারপরে তাতে নিখুঁত আঘাত হানে ফাইটার জেট J-10CE। শত্রুপক্ষ বিমানকে ভালো করে দেখার আগে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে যে কোনো যুদ্ধবিমান। সূত্রের খবর, চীনের যে J-10CE যুদ্ধবিমান কিনতে চাইছে বাংলাদেশ, তা অত্যাধুনিক J-10CE যুদ্ধবিমানের রপ্তানিযোগ্য বিমানের সংস্করণ।
এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে পাকিস্তানের পর বাংলাদেশে দ্বিতীয় দেশ হবে যারা ওই চীনা যুদ্ধ বিমান ব্যবহার করবে। বাংলাদেশের বায়ুসেনার আধুনিকীকরণের জন্য এই পদক্ষেপ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি দক্ষিণ এশিয়ার ভূ রাজনীতির জন্য এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গোপসাগরে ক্ষমতার যে সমীকরণ, তাতে বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই দুদেশের মধ্যে কি চুক্তি হয়, শর্তাবলী কি হয়, সেদিকে নজর রয়েছে ভারতেরও। বহু অস্থিরতা কাটিয়ে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে বাংলাদেশে। সেই থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার লালমনিরহাট বায়ুসেনা ঘাঁটি ফের চালু করতে উদ্গ্রীব তারা। ভারত সীমান্ত থেকে ওই বায়ুসেনা ঘাঁটির দূরত্ব মেরে কেটে 12,015 কিলোমিটার। শিলিগুড়ি করিডোর থেকে অনতি দূরেই অবস্থিত সেটি। ওই বায়ুসেনা ঘাঁটিটি ফের চালু করার ক্ষেত্রে চীনের তরফেও সাহায্য মিলতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরেই। সেখানে নতুন করে নির্মাণ কার্য গড়ে তোলা হতে পারে বলেও খবর আসছে। সেই আবহেই চীনের কাছ থেকে বাংলাদেশের যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়টি এই মুহূর্তে আলোচ্য হয়ে উঠেছে। তাই ভারতের সঙ্গে টক্কর দিতে হলে এবার আকাশপথে दोस्तों अपनी ये वीडियो देखिए। ईस्टर्न बॉर्डर अब वो भी इंडिया के लिए गर्म है, यानी अब वन फ्रंट वार नहीं है, टू फ्रंट वार नहीं है, बल्कि थ्री फ्रंट वार से अब सामना करना पड़ेगा हिंदुस्तान को, क्योंकि वो उनको शौक है युद्ध युद्ध युद्ध। उनको बड़ा शौक है हर जगह जंग का, कि हम वहाँ से भी उनको भी ठोकेंगे। तो अब देखिए, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ बांग्लादेश है। अब और तीनों मुल्कों के पास जो टेक्नोलॉजी है ना एयरफोर्स की, वो सेम है। पाकिस्तान के पास भी, बांग्लादेश के पास भी, चाइना के पास भी, और तीनों का एक ब्लॉक भी बन चुका है। अब हिंदुस्तान अगर किसी एक मुल्क के साथ भी इस तरह की पंगा लेने की या साजिश करने की कोशिश करेगा ना, तो फौरी जवाब मिलना है, फौरी तुरंत जवाब मिलना है इनको। तो दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है, वो आपने फीडबैक ज़रूर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि बांग्लादेश के पास आ रहे हैं 24 J-10C। जी हाँ, और हिंदुस्तान इससे थर 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 कांप रहा है। वहाँ पर जलजला है किस्म से। मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।